Telespectadores de televisão Timor-Leste, Hassoru Malu falou ao Paula Araújo e o programa Emperem Update. Valoram hoje, how se apresentava em Miconaba, feito Timor Uang nebe retam bolso de estudo do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais e a área de piloto. No horas neradão, sira na rua hahu ona sai instrutora ba avião. Atu hatene dia kliutang, mai itabahre mutu. Hanesan Timor Oang nebe makhetan bolsa de estudo do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais Kiki Noemi makbadala uluk hetan oportunidade quando vai estudar e área piloto. No ohin lorong Kiki Noemi no dar primeiro timorense nebe makakaba ona sirne estudo e área piloto e hatinang hirakliba. Hau bolseiros Timor Oan ida nebe hetan suporta maka as husi governo Timor liusi Ministério Petróleo atu continua no estudo atu suporta hau escola konaba piloto e área aviação liu e área piloto. Amin ya agradece, amin ya obrigado ba Estado Timor-Leste liu ba Ministério do Petróleo e ba família Sirotomak nebe mak durante ne suporta. Foi em escola remata, Kiki Noemi, ahu quedas ho fase importante, ho dihetan confiança, husi instituição Aeroflyer, no instrutor avião, ho di representa nação Timor-Leste, no hanor estudante sira e a instituição nebe atusai piloto. Hau nini Hanoi momento tama iha Aeroflyer o tama iha flying school hau se Hanoi hau karak sai piloto. Hau karak sai piloto. Mas bem hanis awin hau dianto hau agradece tamba governo Timor se akarak apoio hau pode continuar no estudo sai flight instructor. Agora saída makalo hau proud, saída makalo hau bangga kata sai instructor, sai flight instructor hau bele fahi matenik nebe makhau iha ba zeração fong, ba estudante sede makakarak sai piloto hau maksei fahi hau na experiência, hau fahi máximo ba se makakarak sai piloto. Hau ihane hanesan flight instructor. Flight instructor ne ito bolu ito bele bolu mestre. O iha universidade karik bol ito mos bele bolu docente. Kita sudah menunjukkan khususnya kepada Indonesia dan kepada Timor Leste bahwa kami tidak pernah membedakan antara wanita dan laki-laki. Mereka punya hak yang sama. Yang paling penting adalah dia bisa berprestasi, dia bisa menunjukkan kompetensinya, dan terakhir dia bisa do as a professional pilot. Itu yang paling penting. Yang perlu dicatat oleh negara atau saudara kita di Timor Leste, saya percayakan 2 putri Timor Leste untuk menjadi flight instructor saya. Nunee, atu habot de tan sirene experiência e área piloto. Kiki Noemi e aknar ida ho di hanori estudante sira nebe makatu sai piloto e a instituição ne. Farda nebe makauza, farda biru idane hanesan flight instructor e Aeroflyer Institute. Idane makau karak agradece, graça bot idane tamba Timor oan hotu nini apoio, nini oração, nini coragem, hau vele hamrik fali hane, hamrik na fating hane, Hassoru Malu fali ho imi, ia tópico diferente. Uluk hau hanesan estudante, hau agora hamrik hane, hanesan fali instructor. Graças a Deus. Fungsi untuk flight instructor ne ita akompani estudante o ita bele fo hanorinia atu bele sai pilot. Yang nggak bisa hidup lagi ya kita langsung dari prosedur yang Tambah nee, Kiki nudar instrutor piloto bat teori e aula larang, ho di prepara estudante sira antes bat terreno semo ho avião.
Jadi 10 jam akan kami kasih dari area flyer, kasih 10 jam. Kalau 10 jam nggak bisa semua simulator, checklist segala macam, pokoknya memory item, prosedur, apa namanya, COC, kalau belum bisa di simulator, sorry, belum bisa terbang juga. Oke? Kapan mau versi kapan? Pengetahuan, knowledge, segala macam itu butuh nggak? Hani serviço nessa flight instructor iha aeroflyer, hani serviço maka hanoring estudante tanto iha semo, tanto iha ground or iha teori, i iha simulator. Cek, external check complete. Result, aircraft document. 2 tahun saya melihat Kiki itu punya satu antusias. Itu adalah satu goodwill, satu encourage yang sangat tinggi, dan satu yang paling penting dia punya goodwill. Dia punya kemauan yang sangat tinggi. Mengapa dia juga saya ambil untuk sebagai ground instructor, dan sudah teruji hampir 1 tahun dia bisa melaksanakan tugas. Bisa dia sebagai flight instructor, 3 bulan saya bimbing Kiki untuk menjadi ground instructor. Jadi itu banyak pertimbangan. Bukan tidak ada persaingan. Kita juga punya persaingan. Jadi katakanlah dari 10 kemarin yang masuk, mengapa Kiki juga ditarik? Karena tadi ya dia punya satu aset yang jangka panjang. Bukan saja sebagai flight instructor, dia juga akan menjadi asetnya Timur Leste untuk jangka panjang. No ato hametin liutan estudante sira ne confidência atu sema ho avião, hanesan instrutor, piloto Kiki, hahu lori estudante ho di aprende simulator e aula larang, no dar parte importante atu estudante, atu compreende di dia quando balalau avião nia antes atu semo. Sira noring, con aba mensa fo conhecimento con aba avião. Sira ma avião uja, inamos sira mak avião me belesemo no instrumen avião me. Kan saya awal masih zero banget dari nol sampai saya tahu gimana cara terbang, apa aja sih ilmu yang ada dalam ilmu terbang ini, dan tentang sikap juga gimana diajarin di aeroflyer. Agora, atu kuliah quando flying school faz a parte rua. Primeiro, tem que halo namanya ground school. Segundo, tem que halo namanya flight training or flight training inclui simulator no nemos treino. Então, o para bele prepara estudantes ne bele semo. Então, buat sirane hotu iha nini etapa primeiro mania tem que halo, how tem que hanoring nia teori. How tem que hanoring nia teori e depois segundo vai hira nia teori ni exame remata, how tem que hanoring nia va simulator. Nia tem que iha minimum 5 jam, 5 hours of flight simulator atau nia bele semo. Depois de simulator e hanoring nia semo. E graças a Deus, how hanoring sirane hoto. Teori how hanoring, flight simulator mo how hanoring e semo or flight. Ha foi estudante sira aprende teoria no simulator hus instrutor piloto Kiki, fase tuir mak instrutor piloto Emi, nuda responsável ba estudante sira e a área prática, hodilor estudante sira atu semo ho avião. Ia Bengkulu ne aktividade ne maka semo i itene kan khusus bahasa modit laiha ground laiha teori maka ya curug ho manajemen ya curug ya ne khusus bahasa ne sira prepara aerodrom idane bahasa modit tambah iha curug amila bele semo ne ba so Bengkulu ho Cirebon makbele adane sira sent ami mai hane ho estudante balung ihane hamutuk 5 resin atau treino ba flight nian. Kono ba groniane iha curug vale. Saya kebetulan spesial untuk Kiki dan Emi. Emi sedikit slow,
tetapi satu, dia sangat concern on time dan dia well prepared dalam segala hal, terutama administration dan sama. Bukan saja sebagai flight instructor, juga sebagai ground instructor coordinator, di mana saya beri ekstra tugas, yaitu sebagai ground instructor coordinator untuk training program, kemudian simulator program, juga yang terakhir adalah sebagai flight instructor program. Jadi saya berharap Timor Leste memiliki instruktur, bukan saja instruktur terbang, tapi dia siap di manajemen. Maibe, antes atusema ho avião badala ulu, estudante sirane heta instrução do instrutor Emi, konaba unsa atusemo no revista avião. Hodisemo ho seguro no tuir prosedur ne bemak vigora e aviação nelar. Yang saya dapat ya ilmu dari Kapten Emilia ya, lebih tenang. Terus kalau misalkan kita sedang telat untuk turning, kita di-adjust lagi untuk banknya ditambah kah atau dikurangin untuk biar lebih presisi terbang. Ba flight instrukturnya difícil tambah ita makabe anda selesai responsabilidade ba iha tempo atau semone ita maka responsabilidade liu husi estudante tambah saida seenquanto acontece buat rumah karik walaupun estudante makalo salah tentang ita maktenser tanggung jawab ita maktenser responsabilidade kono ba problema anesan engine fail, engine fire, net itu mak tenser take over. Itu mak tenser cover husi buat sirane. Start up approach runway industry 1 report when ready. Tadi kita di training di area Pulau Bay melakukan beberapa exercise seperti climbing turn, terus ada slow flight, red one turn, lalu ada descending turn, timing compass error juga. Yang saya dapat ya ilmu dari Kapten Emilia ya, lebih tenang. Terus kalau misalkan kita sedang telat untuk turning, kita di-adjust lagi untuk banknya ditambah kah atau dikurangin untuk biar lebih presisi terbang. Ami semhoniane ami asoring losne anesan untuk remain. O tempo nebe sira halo sala ami tenser cover. Ansane. Se durante sira halo ne los untang ami husik sira halo ne para siromos bele aprende. Saida mak ita bele recover husi buat nebemak ita halo sala. Nemo sira persida tensera tende. Mas que no ne estudante sira orgulho com a presença instrutor timoruan sirane, onde contribui para o desenvolvimento piloto e a instituição Aeroflyer na nação Timor-Leste.
Sira estudo sira alunos nebe que instruktur nebe que di activity si Aeroflyer. Toto instruktur toto hene memang hanesan mebe sira nia be o diretor sekolah nia mo sare sira kapas. Ami estudante sira mo gosta tambah sira. Foi estudante asa lahanesan ho em sira ihabe. Sada ya sekolah asa sira instruktur sira selop. Tambah ita be emang Timor be mai be kapas sira estudo kapas for noren kapas teves. Buat Aeroflyer, semoga makin banyak yang lulusan-lulusan dari Aeroflyer masuk di maskapai airline yang cukup bagus. Kapten Kiki semoga tetap menjadi pilot yang safety, berpengalaman, dan sukses ke depannya. Mbak Emi sama Mbak Kiki emang berbeda cara ngajarnya, cuman dari yang diajarkan buat ke anak-anak tuh metode mengajarnya dia masuk sih. Kalau buat saya pribadi jadi mengerti juga yang apa yang disampaikan. Aku rati teret, aku tinti tambah ware Timor ya veto forsa necesina dua. Tambah lolos ba pilot nih veto berat itu. Aku banget tambah. Iya Timor ya veto necesina dua. Atu desenvolve dia kliutang futura aviação Timor-Leste. Kiki ho Emi, ho entusias, ho dibuka na fati experiência no instrutor aviação Circelo. No dar parte importante atu ganha experiência no lori fila mai implementa e a nação doben Timor-Leste. Hau aproveita de dia oportunidade dane satu detik pun hau lahusik liu atu buka na fating matene. Atu buka experiência. Ihane hau ia senior. Ihane hau ia instruktor nebe maka skill nebe maka experiência maka asliu hau. Sira nebe maka senior. Mai be ho idane maka hau buka hau aproveita atu hau mos bele iha hamenta tang hau ne experiência hau ne capacidade atau fila Timor. Lalika hanoin katak ita fetone iha dapur det ita tenser go ita tenser hanesan labele ane nia mane mak nia bele sai piloto tambah agora dauk ne ema barak mak sidauk fiar katak fetomos bele sai piloto ho idane ma ita mutuk desenvolve itanya na sound persija TVS itanya power o dikontribui. Selama Kiki dan Emi jadi instruktur di Aeroflyer ya mereka bisa men-supporting apa yang sebagai tanggung jawab flight instructor, sebagaimana memberikan training dari mulai dari ground training sampai dengan flight training, bagaimana mereka belajar untuk mendidik sebuah bagaimana anak itu masuk, mereka yang tidak mengetahui sama sekali yang namanya apa sih pekerjaan seorang pilot, sehingga dididik sama Emi dan Kiki, mereka bisa mengetahui, oh inilah yang pekerjaan sebenarnya dan profesi sebenarnya menjadi seorang pilot. Dan mereka juga terus bertanya tentang apa yang mungkin mereka belum tahu tentang ilmu terbang atau skill-skill dari FI flight instructor senior lainnya. Jadi saya selalu mengajarkan kepada Kiki, be on time, at the end of the week, semua pekerjaan selesai, sign by saya, itu adalah supaya dia terbiasa dengan tidak menunda pekerjaan. Itu kunci yang saya selalu berikan kepada Kiki dan Emi. Mai be, ho entusias povo no nação Timor-Leste, hahu fo atenção para primeiro timorense feito piloto. Nebe mak hahu tan história fon no dar primeiro piloto feito Timor. Nebe mak sai no dar instrutor piloto e a instituição Aeroflyer Indonésia. No dar estudante hau usi di Institute of Technology e mos no dar jovem dia hau sinti orgulho teves tambah ne hanesan buat phone dia ba ami neba ami udara estudante hau sinti orgulho teves tambah sinarua bele
hatudu sirnia matenek pos sirnia be estudo durante nebe mak sira halau sira bele etan di sucesso. Ini hanesan sira nairua halo narang moring ba itenia rain dobing jere. Hau espera katak sira mos pronto na telore avião ba Timor-Leste. Pode ajuda viagem husi dili bo ikusi bedili no bele bana saun silsilat. Orgulho teves by ita feto Timor-Wang ne bem maka agora da daun hodiane Timor ne narang ya rai liur e o sisira ne estudo ne ita vel yang katak laos fácil maybe difícil teves maybe sira ho sira ne atem barani badinas no matenek sira vel hodi tuiro sira ne estudo ne hodiak. Hau sugere para o governo, leliu me Ministério Recursos Minerais para futuro tamata na fatem basir na ruane, hudi bela habela sirnya kapsada ba itene jovem Siria Timor laran toma para hudi desenvolve itene rain leliu ya area pilotonia. Mai be, ho esforço ne be mak bolseiro kiki ho emi halo ona, ho de sai piloto no instrutor aviação no dar início ba desenvolvimento aviação, ho de hakat ba futuro povo no nação Timor-Leste. La espera katak investimento bot ne be governo halo, liu husi Ministério do Petróleo e Recursos Minerais dedica ba capacitação recursos humanos prova ona ni resultado ko qualificação nebe Ásia área idane. Fiar katak Timor-Wang hotu sempre bele, wan hira oferece oportunidade basira. La sente itato ona programa Emperem Update ne rohan. Hamuto ko hau Paula Araújo ho equipa, hato obrigado e adeus.